May multo ang ating live for today. Thank you, 16 million. Thank you so much. Oo nga eh. Mama sa Mix, did you connect already to in Facebook? 1 minute. I will drop your Facebook name. Primol Marak. Opo, this is the Facebook of Mama sa Mix. Leila. Primol. Mother, I am on live. I will call you later. Kapag SRA. Oo, yata. I will ask RA. I will check. Rato, mira yung message. Mira your message lamon. RA. Mira your message. Di ko sa pecha sa tamira to yung kubra. Ko sa el pecha. Di ko sa pecha to mira kay ta kubra. De ko sa pecha to yamira ka kay ta kubra. Ko sa due date. Judges. 10-5. Wait lang, mira. Tamira yung demon message. Kunari daw to lang mapregunta. Kung RA to lang mapregunta. Oo, CC, mag-drop ka ng link mo dyan. Isunod mo na natin si CH. I-drop mo na yan dyan. Si CH, lagi namang shorts lang ang binababa niya. Ano naman yung piniplay ko? Wait lang guys, sa masyadong... Sige, Kambal. Tremol, Marak. Tremol. Ano daw yun? Ano? Ay, Upaga. Rapatakalami. Mama sa Mix, I dropped the... it's double F. 1 minute. Rafa Takalami. Mama sa Mix, I dropped the... Nasaan na ba si... Mami Raji? Master Egg Pie, shout out. Shout out po. Sa trabaho ako abang nagla-live, hindi ko matapos ang trabaho ko. Your old friend. Sige lang, Master Egg Pie, magtrabaho ka lang dyan. Ipipin ko susunod up, Mami Raji, ha? Playing ako kay Memo, patapos na si Memo. Hawaii, thank you so much. 1 minute, Hawaii, ha? I will play your video when I'm finished with the others.